Evangelio según San Juan, capítulo 5, The Gospel of John, chapter 5. versículo del 1 al 9. We'll read from verse 1 through 9. ¿Lo tienen, amados? As you find it, my brethren, El que no lo tiene, dígame, espéreme, pastor. if you don't have it, tell me, wait, Pastor. ¿Ven? Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quiere ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, hay otro que desciende primero que yo. Después le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. The Word of God reads in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And after this there was a feast of the Jews, and Jesus went unto Jerusalem. And there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. In these lay a great multitude of important folks, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the waters. Whosoever first after the troubling of the water stepped and made while whosoever disease had. And a certain man was there, which had an infirmity for 38 years. When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he said unto him, will that be made whole? And the important man answered to him, Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool, but while I am coming, another steppeth down before me. And Jesus said unto him, Rise, take up thy bed and walk. And immediately the man was made whole, and he took up his bed, and he walked, and it was the same day was the Sabbath. Amén. Amén. Amen. Oremos al Señor, amado. Let's pray to the Lord, my beloved. Eterno Dios, Padre amado, Eternal God, Dios Santo, loving Todopoderoso. Father, Holy Father. En esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, At this hour we come before your presence, dándote gracias por la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros giving you pecados. thanks for the salvation of our souls and the forgiveness of our Y sins. gracias, Señor, por esta oportunidad
We thank you for this opportunity que tú nos das de estar en tu casa de oración, that you have given us to be in your house of prayer, adorándote y glorificando tu nombre. worship and glorifying your name. Ahora, Señor, Now, Lord, estamos sentados a la mesa as we are seated at the table, para comer de tu palabra, that we might eat of your word, la alimentación espiritual that we be nourished que in tanta spiritual falta nos nourishment hace. that is so needed. Yo te ruego en el nombre de tu Hijo Santo Jesucristo I pray unto you in the name of your Holy que tú Son, me des Jesus, la capacidad, that you might give me the la capacity, sabiduría the wisdom, y la and the inteligencia knowledge, para poder llevar el mensaje de tu that we palabra may bring the message of your word a la novia de Jesucristo to the bride of Christ, para edificación for the edification del alma of the soul y del espíritu. and of the spirit. Y a ti daré And we will give toda la gloria all honor y toda la honra, and all glory porque tuya es, for yours en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Amén, amén. Amen, amen. Amén. Puede tomar asiento, amado. You may be seated, my beloved. Présteme unos cuantos minutos Let me a few minutes, sus oídos your ears, para que pueda escuchar la palabra de Dios. that you might hear the word of God. No deje que nada lo distraiga. Don't let anything distract you. Muchas veces Many times, cuando queremos escuchar la palabra de Dios when I hear the word of God, es cuando más distracción viene is when we have the most distractions. y perdemos la bendición de Dios And we lose the blessing of the Lord en nuestra vida. in our lives. La palabra de Dios dice The word of God says que la fe viene por el oír that faith comes by hearing, y el oír está en el oído. and the hearing is in the ear. El oír no está en la boca, The ear is not in the mouth, ni está en la nariz, or in the nose, ni está en los ojos, or in the eyes. está en el oído. It is in the ear. Por eso dice que es por el oír, It's for by hearing. y por el oír By hearing es que viene la fe, is the faith comes. porque esa palabra Because that word tiene que entrar en su oído, must go into your ear, en su mente in your y en mind, su corazón, in your heart, para que se pueda llevar a cabo. that it may come fruitful. Hoy vamos a disertar We're going to dissert today bajo el tema under the word theme, el movimiento de las aguas. the movement of the waters. El movimiento de las aguas. The movement of the waters. Vamos a hablar de un hombre We're going to speak of a man que hacía muchos años estuvo enfermo, who was sick for many years. pero antes de eso, But before that, en el capítulo 5, in chapter 5, dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, in John, the Gospel of John, después de estas cosas. it says after these things. Y muchas veces nosotros encontramos And many times we find en el Evangelio in the Gospel, que dice después de estas cosas. it says, and after these things. ¿Y qué quiere decir esto? What does this mean? ¿Y a qué cosas se refiere? What things does this refer? Las cosas que Cristo hizo antes The things that Jesus did before de hacer este milagro. this miracle. Por ejemplo, For example, en el capítulo 3 y en el capítulo 2 de Juan, chapter 2 and chapter 3 of John habla de unas bodas en Canaán. speaks of a feast in Canaan. Una boda donde Jesús fue invitado. It was a feast where Christ was invited. Y allí en esas bodas And in this feast, había la madre de Jesús, was the mother of Christ, Jesus, llamada María. by the name of Mary. Y Jesús no había llegado todavía a la boda. And Jesus had not arrived at this feast. Estaban todos los invitados. All the invitees were there. Estaba el novio, The bridegroom was there. estaba la novia, The bride was there. estaba el padre, The parents. estaba la madre y todos aquellos And invitados. all invited. Pero hacía falta todavía el Rey de Reyes y Señor de Señores. But the Lord of Lords and King of Kings had not Porque arrived. cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores llega, Because when the King of Kings and Lord of Lords arrived, suceden cosas, things happen. cosas maravillosas, Marvelous things happen. cosas inesperables, Unwaited for things that you don't cosas que la expect. gente no se imagina. Things that people don't imagine. Y Jesús llegó un poco tarde, And Christ arrived a little late. pero cuando llegó un poco tarde, But as he arrived a little late, se había acabado el vino. the wine had ended. Y era una tradición de los judíos And it was a tradition of the que Jews cuando habían invitados y había fiesta y había boda that when there were people invited for a feast, y se acababa el a vino banquet, and the wine ended antes de tiempo, before time, era una decepción para la gente de la familia en la fiesta. it was a deception. It was something very sad for La the gente people. empezaba a comentar, And people would begin to la gente comment. empezaban a decir,
people would say. Por eso la Biblia habla That's what the Bible says. y dice que el vino se acabó. It says that the wine ended. Pero cuando el vino se But acabó, when the wine came to an end, ahí llegó el Señor. that's when the Lord arrived. Y el Señor llegó con un propósito. And the Lord came with a Y purpose. el propósito no era convertirle el agua en vino. The purpose was not to change the water into El wine. propósito era que lo pudieran ver a él allí, The purpose was that they would see him, que él estaba allí, that he was present. que lo reconocieran como el Hijo de Dios. That they might recognize him as the Son of God. Pero la Escritura dice But the Bible says que María llegó donde él that Mary came unto him. y le dijo, se acabó el vino. It said the wine is ended. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? And then the Lord said, what doest thou with me, woman? Mi tiempo no ha llegado. My time has not come. Pero Jesús, siendo obediente, But as Christ was obedient, el Padre le había hablado ya the Father had already spoken to para him que convirtiera el agua en vino. that he might change the water into wine. Y sin embargo, María, However, Mary mire lo que le dice. is what she says. Le dice a toda aquella gente que estaban allí, She says to all the people gathered there, hagan todo lo que él le diga. do all that he says. Imagínense María, la madre de Jesús, And you can imagine that Mary, the mother of Christ, diciéndole a aquella gente was telling these people que hagan todo to do all lo que él diga. what he would say. María conocía a Jesús. Mary knew Jesus. María conocía a su hijo. Mary knew her son. María sabía quién era su hijo. Mary knew who was her No son. solamente era el hijo del vientre de María, Not only was he the child from her womb, sino que ella lo conocía como el hijo de Dios, but she knew him as the Son of God. porque un ángel le había hablado Because an angel had y spoken le to her. había dicho And had said unto her que una de las cosas era that one of the things que el hijo que ella iba a tener that the child she was no going to era have engendrado de carne ni sangre, was not it sino was by engendrado blood, por el flesh, Espíritu. but it was by the Spirit. Y dice la Escritura The scripture says que Jesús dijo, that Jesus says llenad todas las tinajas to fill all these vases de agua. with water. Y fueron llenas todas las tinajas de agua. And they were all full with water. Ahora viene Now he comes. el milagro, Here's when a miracle occurs. para que aquella gente vea So that the people could see que el que estaba allí that he who was there era el Hijo de was the Dios. Son of God. Y Jesús convierte el agua en vino. And Jesus changes the water to wine. Y no solamente que convierte el agua en vino, Not only does he change the water to wine, sino que le dice llevarlo al maestro Sala. and he says, go ahead and take it to the maitre d'. El maestro Sala era la persona And this was the person que se encargaba de probar el vino, who would taste the wine si el vino era bueno o era malo. to make sure that the wine was good. Y cuando él probó And when this man tasted el vino, this wine, dijo la siguiente frase: the following phrase was said. siempre el primer vino It's always at the beginning, se da primero, the good wine is given first, pero ustedes han reservado el vino but you have reserved the good para wine lo último. for the end. Dice que era el mejor vino So it was the best wine. y aquella gente se maravillaron And those people were marveled del milagro que Cristo hizo allí. of the miracle that Christ did there. El Evangelio de Juan dice And the Gospel of John says que este fue el primer milagro this was the first miracle que Jesucristo hizo en su ministerio that Christ did in his ministry, en la boda de Canaán. in the feast of Canaan. Pero no solamente eso, But not only this, sino que de ahí en adelante from there forth, comienza el ministerio de Cristo a crecer, the ministry of Jesus begins to porque grow. empiezan a desarrollarse milagros extraordinarios Because many miracles begin to develop. para que la gente pudiera ver That the people could see que verdaderamente aquel era el Hijo de Dios. that that was truly the Son of God. Y eso es muy importante dentro de la It is iglesia, very important within the church que se desarrollen los milagros, that the miracles are developed, porque para eso el Espíritu Santo that the Holy Spirit ha dado a la iglesia has given to the church dones de sanidad. gifts of healing. Y cuando hay dones de When sanidad, there's gifts of healing, la gente comienza a hablar, the people begin to speak. se riega la voz. The word goes forth. Y hoy en día And today, estamos escasos we are scarce de que los milagros se manifiesten, that the miracles are y manifested. por eso no vemos And that's why we don't see tantos milagros dentro de la as iglesia. many miracles in the church. Pero si la iglesia But if the church buscara a Dios de todo would corazón, seek the Lord of all their heart, podríamos ver los milagros que Cristo hizo, we could see the miracles that Christ did. porque Él dijo que mayores milagros que Él, Because he said that greater miracles that que lo que Él hizo, he had done, nosotros haríamos. we would do.
Ahora digo yo, Now I say, y digo esta pregunta, and I ask this ¿y question. por qué entonces, Then why, si él dijo que nosotros haríamos milagros mayores que los de él, if he said that we'll do greater porque miracles, hoy día en la iglesia why today in the no church podemos ver tantos we milagros? can't see miracles? ¿Qué es lo que pasa? What's going Nos on? hemos descuidado, And we have set no hemos aside. buscado a Dios como se debe buscar. We're not seeking the Lord out. Jesucristo nos dio ciertas instrucciones And Jesus gave us certain y nos dijo instructions. que oráramos al He Padre said that we would pray y to que the todo lo Father. que pidiéramos al Padre And all that we asked lo to the podíamos Father, recibir. we would receive. Y la iglesia se ha descuidado And the church has set aside acerca de esto. and has not Pero done si this. la iglesia se hubiera sometido But if the church would have y submitted, hubiera buscado a Cristo como we would seek antes, the Lord as before. lo hacían los discípulos, As the disciples lo did, hacían las iglesias, the churches did, nosotros pudiéramos ver más poder de we Dios. could see more power of the Lord. Amén. Y encontramos And we find, que Jesús, después de haber hecho after this miracle ese milagro en Caná de Galilea, in Canaan, se fue de allí. it says he left from this place. Pero dice que él volvió nuevamente It says he returned, y volvió a Galilea and he returned to y volvió a Galilee, Canaán. to Y Canaan. dice la escritura que allí The scripture says there habían unos galileos were some Galileans que estaban en la fiesta who were at this banquet. de las bodas de Canaán They were at the banquet and y they habían visto el milagro They had seen the miracle que el Hijo de Dios había hecho. that the Son of God had done. Y dice que aquellos galileos It says that these Galileans creyeron en él. believed in him. Pero me llama la atención But what might cause my attention, porque ahí dice la escritura that the scripture says, que llegó un oficial del rey. it says that an official of the king arrived. Y este oficial del rey, This official of the king, dice la escritura, the scripture says, que vino y se postró a los pies de Cristo. that he came and placed him at the feet of Christ. Y que cuando se postró a los pies de Cristo, And then when he bowed to the feet of Christ, le rogó he begged of y him. le dijo, And he said, Señor, mi hijo se está muriendo. my Lord, my son is dying. Pero me llama la atención But what caused to my attention, acerca que un oficial del rey it says that an official of the king, era muy difícil it was very difficult y que se fuera a postrar a los pies de Cristo. that he might bow down to the feet of Jesus. Porque ese oficial del rey Because this official of the king, se supone que adorara we understand was al supposed to César honor Caesar y no a Cristo. and not Christ. Porque era una ley que tenían Because it was a law los soldados romanos. of the Roman soldiers. Y una de las cosas es que en ese tiempo One of the things that at these times, el que estaba en el poder he that was in the power, era Poncio Pilato, as Pontius Pilate, pero el rey era el rey Herodes but the king was King Herod. y era un rey malvado, And he was a bad king. un rey que no se llevaba con los creyentes, And this was the king who didn't No get se along llevaba con with los the cristianos. believers. He didn't get along with los the Christians. mandaba a pegar fuego, He had set them fire. los perseguía, He persecuted them. los mataba. He killed them. No se podía mencionar el nombre de The Jesucristo name of Jesus could not be mentioned porque este rey era malo. because this was a bad king. Y dice la escritura The scripture says que era muy difícil it was very difficult que un oficial de un rey that an official of the king, como Herodes like Herod, viniera y se postrara a los pies de Cristo would come and bow down to the feet of y Christ más and more delante de la gente, before the people. porque la gente conocía Because the people knew quién era ese soldado who was this y soldier. era un soldado de un puesto muy alto en el And rey, he was a high-ranking officer of no the era king. un soldado raso, He was not just a simple era soldier. un oficial He was an official. y un oficial And an official es de los que está al lado del rey, are those that are beside the king, era de los que está al servicio del rey. those who are at the service of the king. Y este rey malvado, And this king, dice la escritura, the Bible says que vivía con la mujer de su hermano Felipe. that he lived with the wife of his brother. Y dice la escritura que Juan The Bible says that John venía y le acusaba todos los días, and would accuse him daily, diciéndole que no podía vivir con la mujer de su hermano. saying that he could not live with the wife of his brother. Y Herodes quería matarlo, Herod wanted to kill him, pero tenía miedo al but pueblo he was afraid of the people porque el pueblo lo tenía por profeta. because the people had him as a prophet. Pero dice que la escritura The scripture does say que un día este Herodes hizo una fiesta that one day this Herod did a feast. y en esa fiesta que hizo, In this feast that he did, la hija de
la mujer de él, and his daughter, llamada Herodías, by the name of Herodias, su hija Herodías le pidió que danzara and asked her that she may dance a su hija delante del rey. before the king. El rey le gustó la danza. And the king enjoyed the dance. El rey se emocionó con aquella danza, And the king became emotional en aquella fiesta que tenían todos allí. in this feast where they all were. Y fue tan grande la emoción que este hombre tuvo And such was the emotion of this que man le dijo a esta muchacha joven: that he said to this young lady, todo mitad del reino te doy, I will give you half of my kingdom y vuelve y baila otra vez. if you would dance again. Pero sin embargo la muchacha However, the young lady no quiso la mitad del reino, did not want half of the kingdom. sino que escogió el consejo de su madre Herodías She followed her mother's advice por la acusación que le hacía Juan of the accusation that John did a Herodes de decirle to tell King que no Herod podía vivir con la mujer de su hermano Felipe. that he couldn't live with his Y eso brother. le molestó a ella. And that bothered her. Y como le molestó a ella, And since this bothered her, cuando la muchacha le pidió consejo, and when the young lady asked advice, la madre le dijo the mother said que le trajera la cabeza de Juan el Bautista. that she should bring the head of John the Baptist. Herodes no quería matarlo, Now Herod did not want to kill him, pero ya se había comprometido. but he already made a commitment. Y en ese compromiso And in this commitment, mandó a buscar a Juan, he sent for John. le cortaron la And they cabeza cut off his head, y se la trajeron en el palacio. and they brought it to her in the palace. Pero no solamente eso, Not only this, sino que ahora vemos we see que este hombre quiere ver a Cristo Jesús. comes and sees Jesus. Y cuando quiere ver a Cristo Jesús, And when he wants to see Jesus, él dice que era Juan el Bautista there's a John the que Baptist había resucitado who had resurrected. y el poder de Dios estaba en él. And that the power of God was in him. Pero era Jesús de Nazaret But it was Jesus of Nazareth el que estaba allí. whom was there. Y él se maravilló. And he was marveled. Y cuando se maravilló, When he was marveled, dice que le dijo que quería ver milagros. they wanted to see a miracle. Pero Jesús no hizo milagros. But Jesus made no miracle. Porque Jesús al que obedecía era la voz del Padre. Because Jesus who he obeyed was the Él no voice of the obedecía a la Father. voz de los He hombres. did not listen to the voice of Porque men. él conocía lo que había en el corazón de los hombres. Because he knew what was in the heart of men. Y Jesús siempre, And Jesus always, cada vez que iba a hacer algo, when he was going to do something, tenía que trabajar con el he Padre. would work with the Father. El Padre trabajaba en el cielo The Father worked in heaven. y Cristo trabajaba en la tierra. And Jesus on Y earth. los dos estaban unidos And both were en el united mismo espíritu, in one en spirit, el mismo in conocimiento, the same knowledge, en la misma in the sabiduría. same wisdom. Y dice la Escritura The Bible says que allí no hizo milagros he made no miracles. Jesús. Jesus did no miracles. Fue azotado por Herodes. He was beaten by Herod. Pero una de las cosas fue One of the things que Herodes le puso su capa. that Herod put his cape on. Y esa capa simbolizaba And this cape signified Rey. king y poder. and power. Más adelante Moving forward, encontramos al oficial. we find this official. Y el oficial ahí, postrado a los pies de Cristo, And this official at the feet of Christ rogándole por su hijo. and begging for his child. Imagínese un oficial de rey Now we imagine an official of the king con autoridad, with authority, con poder, with power, viniendo a uno coming to someone que tiene más poder que él. who has more power. Por eso lo reconoció That's why he recognized them. y le dijo Señor. And he said, Lord. Y qué bueno es And it's so good cuando nosotros when we podemos reconocer can recognize a nuestro Señor. our Lord. Yo no sé cuántos aquí, I don't know how many here, cuando van a la presencia de Dios, when we go before the presence of the Lord, le pueden decir, we can say, Señor, heme aquí. Lord, here I am. Y cuando usted lo reconoce como su Señor, When you recognize him as your Lord, le está haciendo una reverencia you're making reverence de honor al Señor. and honor to the Lord. Y eso hizo este oficial. And that's what this official did. Lo reconoció como su Señor. He recognized him as his Lord. Y no solamente lo reconoció como su Señor, Not only did he recognize him as his master, sino que le rogó it says he also begged por su hijo. for his child. Y qué difícil es And how difficult is it, cuando nosotros como padres as we as a parent
tenemos un hijo enfermo we have a sick child, y más de gravedad. and especially a very bad illness. Cuando tenemos un hijo enfermo de gravedad, And as we have a child so ill, queremos mover cielo y tierra, we want to move heaven and earth. porque sabemos que nuestro hijo We know that our child está en una condición is in a condition que va a morir. that may die. La pregunta mía es Now my question is si este hombre oficial that if this man, this official, que conoció a Cristo Jesús who recognized Jesus Christ como Señor, as Lord, ¿por qué no fue donde los brujos? why did he not go to the witchcraft? Él tenía dinero, He had money. él podía ir donde los brujos de aquel día. He could go to the witches and the warlocks. Él podía haber ido donde los sacerdotes de aquel día. He could have went to the priests of those days. Él podía haber ido a otra gente en aquel día. He could have went to other people that day. Y es que los brujos Is that these warlocks no tienen el poder para sanar. don't have the power to heal. Los brujos utilizados por el enemigo These witches used by the enemy podrán hacer otras cosas, may be able to do other things, pero no pueden sanar a nadie. but they cannot heal. Por esto este hombre That's why this man fue donde Cristo Jesús. went to Christ Jesus. Fue ante la presencia de Dios. He went before the presence of the Lord. No fue a los médicos. He didn't go to the doctors. La Biblia habla de una mujer The Bible speaks of a woman que estuvo gastando todo su dinero who had spent all her money en los médicos in doctors, y nunca and she never pudo haber sido sanada. was able to be healed. Sin embargo, yo de Jesús But then she heard of Christ. no lo había visto, She had not seen him, oyó nada más but she only heard. y fue y dijo, And she went and said, si solamente tocara el manto del maestro, if I would only touch the hem of the robe seré sana. of the Lord, I will be healed. Si ella hubiera pensado antes If she would have thought before en el maestro, in the master, no hubiera gastado todo su dinero. she wouldn't have spent so much money. Y eso pasa a nosotros. And that happens to us. Gastamos todo nuestro dinero We spend all our money en los in doctores, doctors. nos dan pastillas, They give us pills. nos dan They inyecciones give us injections para aliviar el dolor, to take Pero- away the pain, pero no para sanar. but it won't heal. Y gastamos el dinero. And we spend our money. Sin embargo, lo fácil que es And that's how easy it is venir a los pies de Cristo, to come to the faith of Christ, conocer a Cristo como nuestro Señor to know Christ as our Lord, y decirle al Señor, and say to the Lord, heme aquí, Señor, here I am, Lord. tú sabes mi You condición. know my condition. Si tú quieres, If you wish, puedes sanarme. you may heal me. ¿Y cuántos testimonios nosotros hemos escuchado How many testimonies have we heard? de gente aún con cáncer People even with cancer que no han tenido que ir a los médicos have not have to go to the doctors, y se le ha diagnosticado cáncer, and they have been diagnosed with cancer, pero ellos han venido a Cristo but they have come to Christ, y Cristo los ha sanado. and Christ has healed them. No han tenido que ir a la sala de They operación. have not had to go to an operation Y table. si Cristo lo puede hacer con uno de los que tiene cáncer, If Christ could do it with someone with cancer, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? why can't he do it with me? Si nosotros somos hijos de Dios también. If we are children Si of God somos also, lavados por la sangre del Cordero. if we are also washed by Si the somos blood of the hijos Lamb, de Él. when we're his children, Él también nos puede sanar. he also may heal us. Y nosotros podemos contar el testimonio. And that we may also be able to witness, Y dice la Escritura the scripture says, que aquel hombre that this man le rogó. begged the Lord. Y Jesús le dijo, And the Lord said, vete go, porque tu hijo está sano. for thy child is healed. Fíjese que Jesús no tuvo ni que ir. As we see, Jesus did not even have to go. Jesús no tuvo ni que orar. Christ did not even have to pray. Jesús no andaba con la Biblia. Jesus didn't walk with a Bible. Jesús no andaba con un rollo de los salmos. He didn't walk with the roll of the Psalms. Solamente dijo la He palabra, simply said the word, vete que tu hijo está sano. go forth, thy child is healed. Ni aún el muchacho estaba allí. And the child was not even there. Solamente Jesús dijo la palabra. Jesus simply said the word. Porque es que cuando Jesús dice la palabra, Is that when Christ says the word, las cosas tienen que suceder. things have to occur.
La palabra de Dios no retorna atrás vacía. The word of God does not return void. La palabra de Dios es The poderosa word of God is powerful para derrumbar muros, to bring down walls, para destruir to murallas, bring down walls, para mover montañas. to move mountains. Fíjese si el poder de Dios en Jesús es tan grande If the power of God in que Christ so big reprendía los vientos, that he would rebuke the wind, reprendía las olas, he would rebuke the el waves, viento cesaba the wind would y la cease, mar se callaba. and the ocean would Ese es cease. el Dios que tú le sirves. That is the God that Tú no you le serve. sirves a un Dios cualquiera. You don't serve just Tú le any sirves a God. un Dios grande y You serve a poderoso. wonderful, powerful, Un Dios que tiene great todo God. poder A God that has all en el power. cielo, en la tierra In heaven and earth. y debajo de la tierra. And under the earth. Ese es el Dios que tú le That is the sirves. God that you serve. Y dice la escritura The scripture says, que aquel hombre se fue. man went. Y cuando aquel hombre iba de camino, And as the man was going on his way, llegaron sus siervos his servants came. y le dijeron, And they said unto him, tu hijo está sano. your son is healed. El hombre se sorprendió. And the man became surprised. El hombre esperaba llegar The man expected to arrive y ver a su hijo muerto. and see his son dead. Pero sin embargo, However, aquel hombre creyó a la palabra that man believed in the word de su Señor. of his Lord. No el de rey Herodes, Not of King Herod, sino el rey de reyes but the King of kings y el Señor de and señores. Lord of lords. Creyó esa palabra. He believed that word. Y nosotros tenemos que creer esa palabra. And we must believe this Esa word. palabra de fe. This word of faith. Esa palabra que alimenta tu espíritu. That word that nourishes your spirit. Y aquel hombre And this man creyó esa palabra. believed this word. Y preguntó a su siervo, And he asked his servants, ¿a qué hora fue esto? what time did this occur? Y él le dijo, And he said, a las 7 at 7, lo dejó la fiebre. the fever left. A las 7 At 7, el Señor había dicho la palabra. the Lord has said the word. Y fíjese, desde que esa palabra salió, And behold, that since that word went forth, llegó a la vida it came to life de aquel muchacho. of that young man. Estaban a la distancia, And it was at a distance. no estaba cerca. They were not close. Y una de las cosas que yo he visto leyendo la escritura One of the things that I've seen as I read the scripture es que Jesús, is that Jesus, en los milagros que él hizo, the miracles that he did, nunca oró por las personas. he did not pray for the people. Nunca él leyó un salmo. He never read a psalm. Él nunca dijo, vamos a orar He never said, let us pray para que Dios haga un milagro. that God will do a miracle. Dios tenía God had su forma y su manera his way de trabajar. of working. Y no todos los milagros And not all the miracles fueron iguales. were the same. En la Biblia habla The Bible speaks que Cristo hizo milagros, that Christ did miracles, pero todos no fueron iguales. but not all were the same. Y usó diferentes formas y maneras. He used different methods. Imagínese un ciego Imagine a blind y que el Señor escupa that the Lord will spit y coja lodo and take sand y le unte en la vista and put it in his eyes o en los ojos y le diga, vete y lávate and says, go wash al estanque. to the tank. Un ciego A blind man, y ahora con lodo and now with y que mud, vaya al estanque a lavarse. and to go the wash. ¿Cómo llegaría? How would he get there? Porque si está ciego, número uno, Because if, first of all, he's blind, y dos, ahora con fango en los ojos, and now with mud in his eyes, menos va a ver. he'll see less. Y usted dirá, estas son cosas de loco. But we say these are crazy things. No son cosas de loco. These are not things of crazy. Es que Dios no tiene límite. It's that Christ, God doesn't have limits. Jesucristo no tiene impedimento Jesus has no impediments para hacer milagros. to make a miracle. Tú puedes estar ahí sentado You may be there seated, y yo estoy aquí. and I may be here. Y tú estás pasando por una enfermedad. You may be going through an illness. Yo no la conozco. I don't know it. Tú la conoces. You know it. Pero Cristo la But conoce. Christ knows it. Y Dios te puede sanar And God might heal you ahí donde tú estás. right where you are. Y no hay que orar. And we don't need to pray. Porque Dios hace lo imposible, Because God does the lo impossible posible. possible. No hay que ponerte las manos. We don't have to lay hands. Lo que tienes que hacer es creer en Él. All you have to do is believe in Y Him. si tú crees en And Él, if you believe in Él Him, te sana. He will heal you.
No hay que orar, We don't have to no pray. hay que ponerte mano. We don't have to lay Tú hands. escuchas la palabra, You hear the word. la palabra entra en ti The word enters in y you. la pones en And acción it goes into y action. eres sano al instante. And you are healed at Al the instant. instante eres sano. At the instant. Y por eso podemos ver aquí, And as we see here en este in pasaje, the scripture, que aquel hombre that this man preguntó la hora. asked what time it was. Y a las 7, At 7. exactamente, Exactly. Cristo había dicho aquella palabra. Christ had said that word. No fue a las 7:30 It que el was hombre se 7:30 sanó, that man was healed. ni a las 8, Or 8 o'clock. fue a las 7 que It was se at sanó. 7. A las 7 Cristo dijo la palabra At 7 Christ said the word. y a las 7 aquel muchacho la fiebre lo dejó. And at 7 that fever left that Por young eso man. luego más adelante la escritura dice That's why later the scripture says que todos aquellos that all those creyeron en el Señor. believed in the Lord. ¿Qué resultado? What is the result De una persona of one person que fue y pidió that went and asked por su hijo, for his child? ahora todos Now all en la casa son in convertidos. the house come to the Lord. Creyeron en el Señor. They believed in the Lord. Eso es muy It's importante very important porque los because milagros miracles llevan a la gente a creer a Cristo. take people to believe in Christ. Por eso la Biblia habla y dice That's why the Bible says que el Señor tenía que hacer that milagros the Lord had to do miracles para que pudieran creer en Él. that they may believe in Him. Si no creen a la palabra, Because if they don't listen, or pues que believe crean the a los word, milagros. let them believe in the miracles. Imagínese un hombre Imagine a man ciego blind de nacimiento from birth, y estaba en Jericó, and he was in Jericho, llamado Bartimeo. named by the name of Y este Bartimaeus. hombre And Bartimaeus, yacía en el camino a Jericó. he was in its way to Jericho. Estaba ahí en el camino a Jericó He was in the path to Jericho, pidiendo limosna. and he was begging for Y alms. dice la The escritura Bible says que era necesario that it was necessary que Jesucristo pasara por allí that Christ went para by hacer there un milagro to make a a una miracle. persona. A person. Y muchas veces el Señor nos envía a nosotros Many times the Lord sends us donde una persona to a person, y no queremos ir. and we don't want to go. Amén. Estamos aquí. Lo oigo muy Are calladito. we here? I hear very quietly. Fíjese que no yo estoy usando ni libreta, ni Biblia, ni bosquejo. I'm not using my setup, my Bible, my papers. Estoy dejándome guiar por el Espíritu de Dios. I'm allowing the Spirit to guide me. A lo que el Espíritu me guíe, What the Spirit might lead a lo que me, el Espíritu me dé, what the Spirit gives me, eso yo le traigo a that's what ustedes. I'm going to give you. Porque eso es lo que quiere el Espíritu de Because Dios. that's what the Spirit of the Lord wants. No lo que yo escribí aquí. Not what I wrote here. Es lo que viene del Espíritu. It's what comes from the Spirit. Porque yo no puedo hablar aquí Because I cannot speak here de mí, of me. ni puedo hablar de otra cosa, I can't speak of anything else. sino que tengo que hablar lo que el Espíritu de Dios I me must dé. speak what the Spirit gives me. La Biblia The dice Bible says que los verdaderos hijos de that Dios the true children of the Lord son guiados por el Espíritu are de Dios. led by the Spirit of God. Y me estoy dejando guiar por el Espíritu I'm en los allowing myself to pasajes be de led by de the la Biblia. Spirit in the Bible. ¿A dónde el Espíritu quiere llevarme? Where the Lord, the Spirit wants to ¿Cuál es take el propósito de esto? me. What is the purpose of it? A lo mejor es quizás aumentarle la fe. Perhaps it's to A lo lift mejor up es your faith. quizás que usted necesita un toque del Espíritu de Dios. Maybe you need a touch of the Spirit of A lo God. mejor usted está esperando el movimiento de las aguas. Maybe you're waiting on the movement of the waters. Pero ahora no es el movimiento de las But aguas. right now it's not the movement Ahora of es the el waters. movimiento del Espíritu Right now Santo. it's movement of the Ahora es Spirit. el Espíritu Santo el que se mueve. Now it's the Spirit. Ahora es el Espíritu Santo que se mueve en nuestros corazones. Spirit of God that moves Ahora es in el our Espíritu Santo el que está en nuestras vidas. Now it's the Spirit of God Ahora in es el our lives. Espíritu Santo el que nos imparte fe. Now it's the Spirit of Ahora God es el that gives us Espíritu Santo el que nos hace las cosas que tenemos que hacer. It's the Spirit of God that makes us do what we need to do. Y dice la Escritura Scripture says que era necesario that it was necessary que Jesucristo pasara por Jericó. that Jesus went through Y Jericho. pasando por Jericó, And passing by Jericho, dice la Escritura the Scripture says que allí en la orilla del camino it is at the side of the path había un hombre ciego there was a man that was blind de nacimiento. of life from birth. Estaba allí. He was there. Él no conocía a Jesús. He didn't know who was Christ. No lo podía ver. He could not see him. No podía moverse. He could not move. Pero estaba allí, But he was there, esperando de la gente waiting on the people que le dieran una limosna. to give him alms. Y la gente pasaba The people would go. y quizás le daban una limosna. They probably gave him some little alms. Y en Jericó In Jericho, también había ladrones.
They were also thieves. A lo mejor cuando le echaban las monedas, Perhaps when they put in the coins, venía un ladrón a thief would come y veía que el hombre tenía en la canasta and probably saw that in the basket the man had ciertas monedas a certain amount of coins, y se las llevaba. and he would probably take them. Y Jesús pasó por allí And as Jesus went by there, y con él una multitud, since there was a multitude, porque a Jesús le seguía mucha multitud. because many multitudes followed Christ. Y dice la Escritura Scripture says que entre la multitud estaban los discípulos. that amongst the multitude were the disciples. Y aquel hombre tenía un buen oído. And apparently that man had good hearing. Era ciego, pero tenía buen oído. He was blind, but he had good ear. Y comenzó a oír la multitud And as he heard the multitude, y comenzó a oír he began to hear acerca de que Jesús of that Christ iba por el camino. was in the path. Entre tanta multitud, In the midst of all the multitude, un hombre one man gritando, called out, Jesús, Jesus, hijo de David, Son of David, ten misericordia de have mí. mercy on me. Mi pregunta es, My question is, ¿cómo fue que Jesús escuchó la voz de ese hombre how was it that Christ heard the voice of this man entre tanta multitud? in the midst of all this multitude? Yo no sé si usted ha estado en eventos I don't know if you've been in events. y en eventos se oye mucha multitud, And in events you hear a lot of multitude, mucha gritería, a lot of shouting. porque quieren ver a fulano de They tal, want to see such and such, una persona muy reconocida, a well-known person. por no decir nombre, gente de fama, So we don't want to say name of people fame. y que son gente reconocida And they're well-known y people, son gente famosa, famous people. y usted ve la gritería, And you see the ve el shouting, vociferido the yelling de la gente, of the people. y usted ve cómo la gente grita y aplaude And how the people yell and clap. y quieren tocar a la persona They want to touch the person. y quieren tomarse fotos con la They want to persona. take pictures with the person. Sin embargo, However, dentro de esa multitud in the midst of this multitude, había un hombre there was a man que tenía una who had necesidad a need. y Cristo iba dentro de esa multitud And Christ was amongst this y multitude. esa multitud lo siguió And this multitude followed him. y los discípulos a su alrededor. And the disciples around them. Pero Cristo But Christ tiene un buen oído. has a good ear. No importa No matter what, la gritería, the yelling, no importa los aplausos, no matter the applause, no importa cuánta gente haya, no matter how many people there are, lo importante the es important thing is que si tú clamas, that if you call out, Cristo te va a oír. guys will hear you. Porque Cristo conoce Because Christ recognizes el corazón del hombre. the heart of man. Y entre esto está la mujer. And in midst of this is this woman. Y dice la Escritura The scripture says que aquel hombre that this man siguió clamando. called out, Jesús, Jesus, hijo de David, Son of David, ten misericordia de mí. have mercy on me. Aquellas And palabras these words de aquel hombre of this man, pecador, this sinner, tocó el corazón de Jesús. touched the heart of Jesus. Qué bueno es It's so wonderful cuando venimos del Señor when we come before the Lord y le decimos al and Señor, we say unto the Lord, Señor, ten misericordia de mí. Lord, have mercy Yo on no me. sé aquí cuántos han pedido I don't misericordia. know how many of you have asked for Yo mercy. todos los días pido Every misericordia. day I ask for mercy. A todo tiempo yo pido Every time, misericordia. all the time I ask Y for le mercy. digo, Señor, ten misericordia de And I say, mí. Lord, have mercy on me. Ayúdame a perseverar. Help me to persevere. Ayúdame a buscar tu Help rostro. me to seek your presence. Afirma mis pies Affirm my feet y ten misericordia de and mí. be merciful on me. Y aquel hombre And this man tocó el corazón de Jesús touched the heart of God con tanta multitud. with all this multitude. Que dice la Escritura But the scripture says que de momento Jesús se paró is that the Lord stopped. y cuando Jesús se paró, And when Jesus stopped, toda la multitud se paró. all the multitude stopped. Cuando Jesús se para, When Jesus stands still, todo el mundo tiene que pararse. everyone stands still.
Y dice la escritura The scripture says que a los discípulos the disciples dijeron, said, ¿por qué el Señor se paró? why did the Lord detain himself? Algo ha sucedido. Something has occurred. Algo ha sucedido. Something has happened. Cuando Jesús se detiene, When Jesus stops, es porque algo va a suceder. it's because something is about to occur. ¿Cuántas veces How many times tú que has orado a Dios y tú que has pedido misericordia a Dios you have called out to God and asked for mercy, y no has recibido respuesta? you have not received an answer. ¿Y tú sabes por qué no has recibido You know why respuesta? you have not received an answer? Porque Cristo se paró. Because Christ has stopped. Él se paró He detained a escuchar to listen el clamor tuyo. your call. Y cuando Cristo se para, And when Christ stands still, es porque algo nuevo va a venir. because something new is going to come. Algo nuevo va a suceder. Something new will occur. Él no se para por He pararse. does not stand still. Él just se to para stand still. porque algo nuevo He va a stands llegar. still because something new is going to come. Y dice la Escritura The scripture says que Cristo no fue donde Él. that Christ did not go to him. El Señor dijo, The Lord said, tráigame al ciego. bring me the blind man. Trajeron al ciego. They brought the blind man. Y mire la pregunta And here's the question que el Señor le hace. that Christ says to him. ¿Quieres ser sano? Do you want to be healed? ¿Quieres ser sano? Do you want to be healed? ¿Qué usted diría What would you say si Cristo estuviera aquí if Christ was here y le preguntara a usted, and would ask you, ¿quieres ser sano? do you want to be healed? ¿Qué usted le diría? What would you say? Porque una de las cosas es, One of the things, y yo viendo la Escritura, as I see the scriptures, que cuando Jesús le decía a la gente, when Christ would say to the people, ¿qué quieres que te haga? what would you that I would? ¿O quieres ser sano? Would you like to be healed? La gente decía una historia. The people would say a story. Jesús no quería la historia. Christ did not want to hear the story. Jesús conocía ya la historia. Christ already knew the story. Y eso nos pasa a nosotros. And this happens to us. Nos preguntan una cosa We ask a question y decimos un testimonio. and we give a testimony. Aquí es, ¿quieres ser sano? The question here is, do you want to be healed? Y el hombre le dice, And the man says, Señor, my Lord, ten misericordia, have mercy que reciba la vista. that I may receive my sight. Fíjese que el Señor lo único que le dice es, And as we see, the only thing that the Lord said, recibe la vista. receive your sight. Ni le puso la mano, He didn't place his hand. ni le untó lodo, He didn't touch anything on his eye. ni lo mandó al estanque, He didn't send him to the tank. nada. Recibe la vista. He just said, receive the sight. Con solo decir, Only by saying, recibe la vista, receive your sight. aquel hombre al instante That man instantly recibió la vista. received his sight. No tuvo que ir a los médicos. He didn't have to go to the doctors. Número uno, no tenía dinero. Number one, he had no money. Era una persona que estaba mendigando ahí, This was a man who was asking for alms. pero recibió la vista. But he received his sight. Aquel día, That day, para aquel hombre, for that man, fue el día más feliz de su vida. was the happiest day of his life. Fue el día más feliz de su vida. Was the happiest day of his life. ¿Y usted sabe por qué? And you know why? No porque recibiera la vista, Not only did he receive his sight, sino porque lo primero que vio because the first thing he saw fue el rostro del maestro. was the face of the master. Fue el físico de Jesús. Was the body of Christ. Vio la luz. He saw the light. Se fueron las tinieblas Darkness left y vino la luz. and light came. Y aquel hombre salió contento, feliz, And that man left happy publicando and making public de que aquel hombre lo había sanado. that man has healed him. Muy importante Very important testificar lo que Cristo hace con to nosotros. testify what Christ does with him.
Y hay gente que Dios le ha hecho unos testimonios There are people that God has done something, y unas sanidades a healing, tremendas, a tremendous y healing, no las quieren testificar. and they don't want to testify. ¿Para qué las quiere? What do you want them for? Las sanidades que Dios hace And the healings that God en does nuestras vidas in our lives es para testificarlas a otros, is that we might testify to others. para que la gente pueda ver y creer The people may see and believe que verdaderamente le servimos a un Dios vivo y de that poder. we truly serve a living and a powerful God. El Señor mismo hablando dijo en una ocasión The Lord himself speaking said at one occasion que si aquellos que estaban allí no hablarían, that if those who were there would not speak, las piedras iban a hablar. the stones would speak. Y no eran las piedras que estaban en el It piso, wasn't the stones on the ground. era la gente pecadora que It estaba was the allí. sinners that were there. Por eso usted y yo That's why you and I, éramos pecadores we were sinners. y ahora somos hijos de Dios, Now we are children of God, lavados con la sangre del washed Cordero. by the blood of the Y Lamb. como somos lavados con la sangre del Cordero, We are washed by the blood of the Lamb. testificamos a un Dios vivo We must testify de que of Dios the me living libró God, that God set us free del alcoholismo, Dios Of me alcohol. libró de la of prostitución, prostitution. Dios me libró That God de la set me free droga of drugs. y Dios me limpió. And God cleansed me. Y ahora yo puedo And testificar now I can testify que yo le sirvo a Dios that I serve God. porque no uso nada de eso. I don't use this. El diablo me tenía atado, The enemy had me el diablo me bound. tenía enredado, He had me pero Cristo vino tied, but y me Christ libertó. came and set me Y free. somos libres en And we Cristo are Jesús. free in Christ Jesus. La Biblia dice The Bible says, que después de esas cosas after these things, llegó Jesús Jesus arrived a Betesda to Bethesda. y le era necesario pasar por Betesda It was necessary that he went by Bethesda porque él iba para una fiesta because he was on his way to a feast de los judíos. of the Jews. Y las fiestas de los judíos And the feasts of the Jews, eran una fiesta que celebraban anual, and these were annual feasts. todos los años. This was celebrated every year. Y me parece que habían 5 fiestas And I believe there's 5 feasts, que se hacían al año. yearly feasts. Y todos los judíos And all the Jews, y mucha gente many people, iban a Jerusalén, would go to Jerusalem. iban a sacrificar, They would sacrifice. iban a llevar ofrenda. They would take offerings. Y ahí se hacían la fiesta. That's where their feast Era el was. lugar de hacer la fiesta. It's the place where they had to do feasts. Y Jesús iba a esta fiesta. And Jesus went to this Él feast. cumplía He complied con la ley, with the law porque él era el ejemplo. because he was the example. Y cuando él llegó a Betesda, When he arrived at Bethesda, dice que habían 5 pórticos. he said there was 5 porches. Y ahí en Betesda había una puerta que se llamaba la puerta de las ovejas. And there was a door that was called the door of the sheep. Y esa puerta de las ovejas, ahí estaba el estanque de Betesda. And in that entrance is where the tank of Bethesda was. Y Betesda aquí significa casa de misericordia. And here Bethesda means, signifies house of mercy. Pero en ese lugar But in this place, no había gente buena. there were not good people. Toda la gente que estaba ahí All the people that were there estaban enfermos. were sick, Eran ciegos, blind, eran cojos lame, y un sinnúmero de personas más and all kinds of other people were que there estaban en ese lugar. in this place. Y ese estanque era como una piscina. And this tank was a pool. Y en esa piscina, And in this pool, dice la escritura, the scripture says, que de tiempo en tiempo from time to time, venía un ángel del cielo the angel of heaven would come. y agitaba las aguas. And he would move the water. Y el primero que llegaba y se metía And the first one that got in era sanado was healed de cualquier of enfermedad. whatever illness. De cualquier enfermedad. Whatever illness. Imagínense qué poder And imagine the power tenía ese ángel of that angel que bajaba del cielo that would come from heaven a mover las aguas. to move the waters. Y dice la The escritura scripture says, que mientras Jesús estaba ahí as Jesus was there, mirando esa multitud de enfermos, and as he was looking at all these sick, y Jesús tenía compasión de la gente, and Jesus had compassion on the people. y cuando él los vio, And when he saw them, le llamó la atención un solo hombre. one man called his De attention. tantos que había, Of all those that were there, le llamó la atención un solo hombre. one man called his attention. Y dice la escritura The scripture says, que mientras arriba estaba la fiesta as the feast was going on de los ricos, with the rich,
de los que llevaban sacrificio, those that took sacrifice, de los que cantaban salmos, those who sang psalms, de los que estaban bien sanos, those who were healed, donde estaban los the religiosos, religious. allá arriba Up there, todo estaba bien, everything was good. pero abajo estaban But down here, los pobres, the poor, los the enfermos, sick, los ciegos, the blind, los cojos, the lame, los mancos, those without hands, todos estaban en ese lugar. those were all there. Pero esa gente But these people que estaban en ese that lugar were in this place eran gente were people que no podían servir that could not serve a los otros que estaban arriba, those that were up there. porque la ley decía Because the law said que ninguna persona that no one que estuviera enfermo that was sick o que estuviera manco or had any of these o cualquier ailments enfermedad de esta no podía sacrificar, could not sacrifice, no podía llevar sacrificio, could not take a no sacrifice. le eran aceptables. It wasn't accepted. Pero sin embargo aquellos However, those over que there estaban en la fiesta in the feast estaban celebrando, were celebrating, haciendo sacrificios, making sacrifices, llevando ofrendas, taking offerings, cantando salmos. singing songs. Los otros estaban The others were en dolor, in pain, en miseria in misery, y en pobreza. and were poor. Y por eso los religiosos no se llegaban allí, And that is why the religious didn't porque get no se there. querían contaminar. They didn't want to be contaminated. Y como no se querían contaminar, And since they didn't want to be contaminated, aquellos hombres those people estaban sin fe y sin esperanza. were without faith and hope. Pero qué bueno Wonderful que hay uno that there is one que siempre se acuerda who always remembers de los enfermos, of the ill, de los cojos, of the lame, de los ciegos, of the blind, de los pobres of the y de poor, los enfermos. and the ill. Y dice que llegó allí, And it says he arrived there. y cuando llegó allí And when he arrived there, vio un hombre he saw a man que tenía 38 años who had 38 years postrado en aquel lugar. in this place. Solamente habla de este hombre. It only speaks of this man. Dicen It says que había muchos that there were many con distintas enfermedades, with different illnesses. pero lo único que habla es de este hombre And it only speaks of this man que tenía 38 años who has been 38 years y que no se podía mover. that could not move. Y hay gente There are people que se acostumbran that get accustomed a estar enfermos. to being sick. Les gusta cargar con las enfermedades. They like to carry with their illnesses. No reclaman a Dios. They don't call out to God. Y usted dirá, pastor, pero usted está enfermo. But you might say, but Pastor, you're sick. Sí, yo estoy enfermo, Yes, I'm sick. pero esta enfermedad no es mía, But this is not my illness porque yo le reclamo a Dios. because I call to God. Yo le oro a Dios. I pray to God. Señor, tú me hiciste sano, God, you made me healed. y yo creo en tu sanidad, And I believe in you. y yo creo en tu poder, I believe in your power. y yo creo en tu autoridad. I believe in your authority. Pero eso no está en mí. This is not in me. La sanidad no está en mí. The healing is not in La me. sanidad está en Dios. The healing is in God. Yo digo como dijo el apóstol Pablo, And I say, as the apostle said, Señor, sáname de esta enfermedad, he would say, Lord, heal me porque of hay this un illness, adversario de Satanás que me bofetea. which is an adversary of the enemy who slaps Y me. el Señor me dice, bástate en mi gracia, And the Lord says, my grace is porque mi my poder grace se is sufficient, perfecciona en tu debilidad. because my power is greater in your weakness. Pero yo oro a Dios. But I pray to God. Y si a Dios le place sanarme, And if God chooses to heal gloria a me, Dios. glory to God. Y si a Dios le place que yo me muera así, And if gloria a God Dios también. chooses that I die, Pero then eso no me quita el glory gozo. to God, but that doesn't Eso no me take my quita la trust. autoridad. That doesn't take Eso my no me authority. quita de buscar a Dios. That doesn't keep Eso me no me from gusta, seeking no God. me quita de congregarme. Doesn't keep me Eso from no me quita a mí congregating. de alabar a Dios. Doesn't keep me from worshiping the Lord. Y Jesús vio a este hombre And Jesus saw this man, y le llamó la atención. and he called this attention. Y cuando lo vio postrado allí, When he saw him laying there, le dijo, he said to this man, ¿quieres ser sano? would you like to be healed? Fíjese qué preguntita. Let's look at this question. ¿Quieres ser sano? Do you want to be healed? Eso es para gritar, ¿cómo? And that's for you to how? Sí, Yes. sí, Señor, yo quiero ser sano. Yes, Lord, I want to be healed. Ya estoy cansado de estar aquí. I'm tired of being here. No hay quien me ayude. No one help.
Y Jesús le hizo esa preguntita nada más para ver qué había en el corazón del hombre. And Christ simply did this, gave him this question to see what was in his heart. Hombre, ¿quiere ser sano? Sir, do you want to be healed? Le hizo un testimonio allí a Jesús. And he gave him a story. He gave Jesus a story Con solamente una preguntita with a simple question. simple. Y hay veces que uno le dice a la gente, At the times when you say to the people, ¿quiere ser sano? would you like to be healed? Dice, no, no quiero ser sano. They say, no, I don't want to be healed. ¿Por qué? Why? Porque me quitan los fustán, Because they'll take my food stamp. me quitan el Medicaid, They'll take the Medicaid. me quitan el seguro social, I'll lose the Social Security. me quitan los beneficios. I'll lose my benefits. ¿Y usted prefiere estar toda su vida así como este hombre And you prefer to be all your life like this man a que sea sano? and not be healed? Hablaba los otros días, I was speaking the other day porque se dicen muchas cosas de la palabra de Dios, because many things are said of the Word of God. pero lo difícil es cuando llega el problema. And the hard part is when the problem comes. Nosotros muchas veces decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Many times we say, I can do all things with Christ Jesus that strengthens me. Y todo el mundo lo puede decir. And everybody says it. Lo difícil es The hard part is cuando llega el problema a tu vida, when the problem comes to your life. cuando estás en la boca de los leones. When you're in the lion's mouth, Ahí es lo difícil. that's the hard part. Y empiezas a cuestionar a Dios. And you begin to question God. Pero tú dijiste, todo lo puedo en Cristo But que you me just said, I fortalece. can do all things in Christ. Y ahora un león rugió And now a lion roared y tú te fuiste a correr. and you ran. ¿Estamos aquí? Are we here? Muchos de ustedes han leído la historia de Sansón Many of you have read the story of Samson. y conocen a Sansón. And we know the story of Samson. Y si no lo conocen, dígale a los niños que les cuenten la historia, que ya la saben de memoria. And if you don't, tell the children to tell you the story because they know it by heart. Porque es una de las historias que más se le enseña a los niños. Because what's one of the stories that La we historia de must teach the Sansón y de children? Noé. Samson and Noah. Eso no falla en las iglesias. That's not failing in the churches. Y Sansón, And Samson, Dios lo había escogido con un propósito. God had chosen him with a purpose. Y Sansón no lo sabía. And Samson did not know it. Por eso fue que jugó tanto That's why he played so much con el poder de Dios. with the power of God. Y con el poder de Dios no se puede jugar. Now we cannot play with the power of God. Sin embargo, However, vemos en Sansón, we see him Samson, y él no lo sabía, and he did not know que él iba caminando that as he walked, y le salió un león al encuentro. and a lion came before him. Y cuando ese león le salió al encuentro, As this lion came forward before him, el león venía con hambre the lion was hungry. y no venía a jugar con Sansón. He didn't come to play with Samson. Venía a comerse a Sansón. He came to eat Samson. Sin embargo, However, cuando el león se enfrenta con Sansón, when the lion confronts Samson, la escritura dice the scripture says que el Espíritu de Dios that the Spirit of God vino sobre Sansón. came upon Samson. En el momento difícil de la prueba In the difficult moment of the trial es que Dios se glorifica en tu vida. is that God glorifies himself in your life. En el momento que tú estás tranquilo In the moment that you're found, y estás en calma y tranquilo, you're calm, Dios no se glorifica. God is not being Pero en glorified. el momento de la prueba, But in the moment of the trial, cuando se levanta el when the gigante, giant arises, entonces viene el poder de Dios that's when the power of God comes sobre un David upon a y David. tira una And he onda throws y a derriba al gigante. stone and brings down the giant. Y el Espíritu de Dios The Spirit of God vino sobre Sansón, came upon Samson. le cayó arriba al león And he came upon the y lion. lo picó en pedacitos. He said he cut him in pieces. Amén. Y así obra And Dios. this is the way God works. Cuando Pablo y Sila When Paul and Silas fueron y lo azotaron, were beaten, dice que los metieron a lo profundo de la and cárcel, it said they were put in the deep part of the jail, a lo demás adentro. in the deepest part of the dungeon, En ningún momento at no moment que yo he leído la have I escritura, read the scripture. Pablo le dijo a Sila, Paul said unto Silas, vamos a llorar. let us cry.
No voy a predicar más. I'm not going to preach anymore. Esto no es para mí. This ain't for me. Esto está muy duro. It's too hard. Nos están cayendo arriba. They're beating us. Dios no hace nada. God's not doing Dios nothing. nos llamó. God calling. En ningún momento yo he leído eso de Pablo en las Escrituras. Did I ever read this in the scriptures? Al contrario, The contrary. cuando más fuerte The stronger venía la persecución a the Pablo, persecution came to Paul, más poder Dios le daba a Pablo more power God gave to para Paul, que siguiera el propósito de Dios. that he can continue the Y purpose of God. cuántas veces And how nosotros many times we tenemos have persecuciones, persecution, tenemos problemas, have problems, tenemos we have dificultades difficulties, y queremos tirar la toalla. and want to throw Pero el towel. Espíritu de Dios But the Spirit of que God está en nosotros that's in us nos dice: says to us, largo camino te you resta, have a long way to echa go. hacia adelante, Continue porque forward. yo estoy contigo. Because I am with you. No temas ni Do desmayes. not fear. Do not faint. Y Pablo y Silas le dieron duro, And Paul and Silas were beaten good. pero dice que allí, But it says that there, cuando ellos estaban allí dentro, when they were in there, sucedió algo maravilloso. a marvelous thing occurred. Ellos comenzaron a cantar himnos a Dios. They began to sing songs to the Lord. Y dice que a la It says medianoche that at midnight, se cayeron las cadenas the chains fell y se abrieron las and the puertas. gates were open. Lo menos que ellos esperaban. The least that they expected. Sin embargo, el carcelero que estaba allí And the jailer that was there sacó su espada para matarse, took out a sword, was going to kill y him. Pablo lo vio desde allá And Paul from over there saw y him. le dijo: no lo haga, Said, don't do it. porque todos estamos aquí. We are all here. El culto comenzó y Dios lo encendió. The service began and God Y set ahí it fire. estaban todos los presos cantando, And all the jail porque era el were Espíritu de worshiping. Dios el que estaba allí metido Because dentro de it was la the Spirit of cárcel. God that was in that Y jail. es el mismo Espíritu de Dios que está aquí. It's the same Spirit of God that's El que here. estaba allí con Pablo y Silas y aquellos That presos was there with Paul es el and mismo Silas. Espíritu que está aquí. Those prisoners is the same that's here. Es el que enciende el culto. He's the one that sets on Es el fire que da the service. vida. He gives life. Y por eso And that's why. aquel carcelero se llevó a Pablo y Silas, le curó la herida. And that jailer took Paul and Silas and Pablo le healed predicó y todos se convirtieron. their illnesses, and Paul preached, and his whole family came to Christ. Valió la pena. It was worthwhile. Volviendo al de 38 años, So going back to that man of 38 years, ¿qué quieres que te haga? what would you like that I do? Señor, es que cuando viene el ángel He says, Lord, but when the angel comes y agita el agua, and shakes the waters, hay uno que me pasa por el lado y entra primero que yo. someone goes by me and gets in before me. Y ya yo estoy frustrado, I'm frustrated. y ya yo estoy cansado, I am tired. y yo no puedo hacerlo. I can't do it. Ni una gota de agua me cae encima. Not even a drop of water comes on me. Y ahí no se podía hacer trampa, And there could be no tricks there. porque hay gente que sí le gusta hacer trampa en There las are cosas people del Señor. that like to do tricks and schemes in the things of the Lord. Allí no había trampa. There were no No, tricks. yo llegué primero. No, I was there first. El que llegaba primero se sanaba. He was there first, was healed. Si llegaste después o tarde, If you o came un late, segundo and second, tarde, no hay break. 1 second Tienes que late, virar para atrás y you have to go back esperar al otro año. and wait for the next year. Y a veces las bendiciones son así. And sometimes blessings are this way. Dios nos trae bendiciones, God will bring us a blessing. no las cogemos, We don't receive it. otros las reciben Some other one receives y it. nosotros nos quedamos esperando. And then we're waiting. Y vemos a aquel We see that one que las recibió that received it. y nosotros decimos: And we say, si yo lo hubiera recibido, if I would have received ya it, es tarde, ya tiene que esperar otro it's año. too late. Now you got to wait another year. Y dice la Escritura The scripture says, que aquel hombre comenzó a esa conversación. he began this conversation. Pero Cristo no vino a preguntarle si el ángel agitaba el agua o no agitaba el agua. But Jesus didn't come to ask him if the angel Cristo lo moved que the vino a waters or didn't preguntarle move the water. fue a Christ came to ask decirle: him and to say to him, ¿quieres ser sano? did you want to be healed? Y como el hombre And as man, le contestó otra cosa, this man said something else. para que aquel hombre pudiera ver So the man could see que el que estaba allí that he who was there era el poderoso. was the powerful one. Mire lo que le dice a este hombre: That's what you see, what he says to this man. hombre, Man,
levántate, stand, coge tu lecho take your bed, y vete para tu casa. and go home. Fíjese que Cristo ni le dio la mano. And we see Christ didn't even give him his hand. Usted sabe que nosotros, You know, nuestra costumbre our custom, es que si vemos un enfermo, that we see a sick le person, extendemos la mano. we'll reach our hand. Cristo ni eso. Christ didn't even do that. Y cualquiera que ve estas cosas y las interpreta And whoever sees these things and tries to interpret it en su conocimiento necio, in his his little knowledge, diría, will say, a la verdad que Cristo and Christ no tiene modales. doesn't have any morals. Ese es el mejor caballero He is the biggest y el mejor señor. gentleman and sir and master. Hay otro pasaje, There's another scripture para terminar. to end. La Biblia dice que Cristo The Bible says that Christ fue a Serepta de Sidón. went to Sarepta of Sidon, Y en Serepta de Sidón, and in this place, la gente eran idólatras. it was a place where people were idolaters. ¿Eh? Eran gente que adoraban ídolos. People who worship idols. Y Cristo llegó allí And Christ came to this place con una encomienda. with a job. Y fíjese que casi siempre la Biblia And we see that always the Bible habla de una persona. speaks of a person. Y esa persona This person era una mujer was a woman, cananea, a Canaan woman, ¿eh? De los cananeos. a Canaanite woman. Y esta mujer llegó donde Cristo And this woman came to Christ y le dijo las mismas and palabras said the same thing que dijo el ciego Bartimeo. that Bartimaeus said. Señor, ten misericordia de mí. Lord, have mercy on me. Fíjese, una mujer cananea idólatra, And we see a Canaanite idolatrous woman reconociendo al Señor Jesús recognizing the Lord Jesus como su Señor. as her Lord Y le dice, Señor, and said, Lord, ten misericordia de mí. have mercy on me. Y ahora And now va a rogar por su hija, she's going to ask for her child, her daughter, porque mi hija for my child está atormentada por un demonio. is tormented by a demon. Y esta mujer This woman comienza a hablarle a Cristo begins to speak to Christ. y fíjese que Cristo la ignora. And Christ ignores her. Cristo no le dice ni palabra. Christ didn't even say a word to her. ¿Qué usted diría What would you say si usted se dirige al Señor if you came to Christ before Christ y el Señor no le dirige ni palabra? and Christ would not give a word back to you? Porque es lo que yo he podido leer It's what I could y el read. Espíritu de Dios me da a And entender the Spirit of God gives me to que understand cuando Cristo se para y no dice palabra that when Christ detains and not says a word, es porque algo nuevo va a ser. because something's going to happen. Y Cristo no le dijo nada Christ did not say a word. y los discípulos And the disciples, que se supone que conocen bien al who Señor, were supposed to know the Lord, le dijeron, said unto him, Señor, Lord, despáchala, send her away, despídela, send her home, porque está dando voces because she is giving detrás de voices nosotros. behind us. ¿Qué clase de amor tenían los discípulos para con la gente? What kind of love the disciples had for the people? Andando con Cristo Jesús, Walking with Christ Jesus, viendo todas las cosas, seeing all things. y ahora esta mujer que está And now- pidiendo auxilio, This woman calling for help, los discípulos le dicen, and the disciples say, despídela, send her home, porque está alborotando mucho. because she's making too much noise. Cristo le dice, Christ says, yo he venido I have come a las ovejas to the sheep, perdidas the lost sheep de la casa de Israel. of the house of Israel. Ya aquella mujer Now this woman tenía la mitad del camino gano. had half of the walk won. Solamente con tirarse a los pies del Señor Only by coming to the feet of y Christ llamarle Señor, and calling the Lord, ya tenía la mitad del camino gano. she was halfway. Ahora le faltaba la otra mitad. Now the other half was missing. Y la otra mitad The other half es que el Señor le dijo, that the Lord said, no es bueno it is not good. echar el pan Give the bread a los perrillos to the dogs, que son de los hijos. or who are the children,
the food, the bread of the children to the dogs. Ahora le falta la otra mitad. Now the other half is La this. otra mitad es The other half is que aquella mujer le dijo that woman said que aún that even los perrillos the dogs se sacian are fulfilled de la mesa de sus amos. with the food of their owners. Con eso tocó el corazón del Señor. And she touched God's heart with this. Y a ella no le importó que el Señor le llamara perrilla. Now she wasn't worried that God would call a dog. No le importó eso. She didn't worry about that. La contestación de ella fue muy diferente. The answer, her answer was very different. Y se ganó el corazón del And Señor. she won the heart of the Lord. Y mire lo que le dice el Señor. Now see what the Lord says. Mujer, Woman, grande es tu fe. great is your faith. Tu hija Your child ha sido sanada. has been healed. La alegría The de joy aquella mujer. of this woman. Cristo no tuvo que ir a la casa. Christ did not have to go to a home. Cristo no tuvo que traer la muchacha ahí. Christ didn't have to bring the young lady here. Solamente la palabra. Only the word. Y así mismo con este hombre And likewise with this que man. hacía 38 años, 38 years. dijo la palabra He said the word. y aquel hombre fue sano. And that man was healed. Y dice la escritura The scripture says que aquella gente se maravillaron, that people were marveled. pero era día de reposo. But it was the day of... Tremendo lío que Of se the buscó el Sabbath. Señor ahí. What a problem for the Porque el master. día de reposo, And day of the aquella Sabbath. gente lo tenían como un día That the people had that day. sagrado a Dios. A holy day. Pero Cristo vino a romper eso. But Christ came to break this. Porque Cristo vino a sanar. Christ came to heal. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había Christ perdido. came to find and heal, save those A that were. Cristo no le importaba si era lunes, martes o el día que fuera He para didn't hacer care if it's Monday, milagros. Tuesday, whatever day it was. Porque Él fue el que instituyó For he was the one who el día del instituted sábado. the Sabbath. Y Él era el día del sábado, era el Señor. He was the day of the Sabbath. Amén. Y aquel hombre fue sano. That man was healed. Y luego Cristo lo encontró en el templo, Then later Christ found him in the temple, adorando y glorificando a Dios. worshiping and glorifying God. ¿Por qué? Why? Porque había encontrado But he had found una sanidad en su vida healing in his life. que nunca la iba a haber encontrado. That he was not going to find it. Y así And likewise, el Señor con nosotros. the Lord with us. Cristo nos encontró, Christ found us. nos hizo libres, He made us nos free. lavó con su He sangre made us free. He y ahora washed us estamos en with su blood. casa adorando y Now we're in his glorificando a house Dios. worshiping and A praising. su nombre sea la To gloria. him be the glory. A su nombre sea To la him be the gloria. glory. Dios le bendiga, amados. God bless you, my beloved. Esperando que esta palabra I hope that this word que el Señor nos ha dado en that este the Lord día has given us today haya sido de edificación a nuestras vidas. may have been an edification to our lives. Recuérdese Remember que el movimiento de las aguas that the movement of the waters está. is Usted es el que tiene que ir a buscarlo. you are the one that needs to go. Y el Espíritu Santo And the Spirit of God está ahí is there para mover su corazón, to move your hearts. para que su corazón sea lleno That your heart may be del filled poder de Dios. of the power of God. Estamos en tiempos difíciles, We are in difficult times, tiempos malos. bad times. La venida de Cristo se The acerca coming of Christ is near. y la iglesia tiene que estar And the preparada. church must be prepared. Que su lámpara That your lamp esté encendida. may be He lit. aquí yo vengo pronto Behold, I come y mi quickly. galardón conmigo And my word para with me recompensar to reward a cada uno all those según sea su obra. according to thy word. La gloria es para The Dios. glory is for God. Padre eterno, Father, eternal Dios God, amado, loving God, Dios de infinita God misericordia, of infinite mercy. te adoramos y bendecimos tu nombre. We worship and we praise your Te name. damos gloria y te damos honra. We give you glory and honor. Te damos gracias, Señor, We thank you, Lord, por tu bendita y santa palabra. for your holy Que word. esta palabra That this word llegue a los may corazones come to the heart. de los que nos están viendo Those that are seeing, a través de YouTube, that are out by YouTube, oyéndonos a través de la radio, those hearing us in the para la room, gloria de tu nombre. for the glory of Que your alguna name. vida sea salva, That a life que may be alguna vida saved. sea sanada That someone may be y healed. pueda And they testificar may testify de tu poder of your power y de tu gloria. and your glory. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén, amén. Amen. Dios le bendiga, God amados. bless. Dios le bendiga nuevamente. God bless you. Amén.